एम्प्लॉय न्यूज चैनल को आपण मानक स्वागत। तेबे गोटे नुआ ऑफिस मेमोरेंडम बाहर जोटा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट तरफ कि जोटा कि 2/8 रे रिलीज होईची। ता द्वारा कहै कि जो माने कि आपनकर इवैल्यूएशन ई पार्ट जो आपनकर रही परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट सेटा जो रिपोर्टिंग एंड रिव्यूइंग अथॉरिटी द्वारा जो माने कि ग्रुप ए ग्रुप बी एम्प्लॉइज जो अछन स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे कि सेथिरे कि पार पीरियड जोटा कि 2024 रु 25 रु एचआरएमएस पोर्टल ले कि अपलोड करिया पई कि रिक्वेस्ट करा आइची जोटरे कि आपण ऑलरेडी आगु गोटे गाइडलाइन दिया आइतला जोटरे कि रिवाइज कि लास्ट गाइडलाइन आपण रिलीज हेची ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଅପ୍ରାଇଜାଲ ବାଇ ଆପ୍ରାଇଜି ମାନେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ଯଦି ନିଜେ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଅପ୍ରାଇଜାଲ ଭରିବେ ସେଟା ଆପଣ 31 ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯୋଉ ଇଭାଲୁଏସନ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆପଣ ସେଟା ଦିଆହେଇଥିଲା 31 ଜୁଲାଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ରିଭିଉଇଂ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ଦିଆହେଇଥିଲା 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ପାଖରେ ଦିଆହେଇଥିଲା 31 डिसेंबर ओके सेटा को अथॉरिटी डिसाइड प्लीज टू डिसाइड जो आपनकर जो रिलैक्सेशन दिया हिच आपन डेडलाइन लगी तो सेई डेडलाइन लेके आपन ग्रुप ए ऑफिसर माने सेठी जाई कि आपनकर शेड्यूल अनुसार आपन भरि परिबे ताकि आपनकर किछि भी अवेलेबल सर्कुलेशंस पई कि आपनकर पार रो कि किछि प्रॉब्लम हो तो सेतिरे कि आपनकर रिपोर्टिंग अथॉरिटी पई कि दिया हिच जोटा कि आपन 31/7 थिला ताको दिया हिच 31/8 ଏବଂ ଯୋଉଟା କି 30 ଥିଲା ରିଭ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ପାଇଁ କି ସେଟା ଦିଆଯାଇଛି 31/10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ରିମାର୍କସ ଅଫ ଦ ଆସେପ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ଯୋଉଟା ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର 31/12 ରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ 31/12 ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରଖା ହେଇଛି ଓକେ नो मोर चेंजेस ओके ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୁହା ହେଇଛି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଭିତରେ କି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରିଦେବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଡଲାଇନ ରେ କି ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ କି ଟ୍ରାଫିକ କଞ୍ଜେସନ ହଉଛି ସର୍ଭରରେ କି ଯାହା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଫେଲ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ ନ କରିକି ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ବି ନୋ ରିମାର୍କସ କିଛି ବି ଆସିଲାନି ଆପଣ 31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାର ଗୋଟେ ମେମୋ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମାଲିଟିଜ ଅଛି ସର୍ଭିସ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ